Aujourd'hui, on a une métrique d'un mur de clôture. On a la vue en plan, la perspective et la coupe. La coupe, on voit une partie de fondation et le mur en élévation avec un couronnement, ici, couronnement. Premièrement, c'est terrassement, c'est la feuille de métrique. Terrassement, on a le fouille, 15, la longueur de mur, c'est 15, 0,55. On a la fouille, premièrement c'est le fouille, on va calculer le fouille. Le fouille, c'est 0,55. Ici, on a niveau de 0, niveau de saut, c'est 0,0. Ici, c'est moins 0,55. Donc, cette hauteur, c'est 0,55. Donc, 0,55 fois 0,55 fois 15 mètres. C'est pour la fouille. 0,55. ملي كنشوفوا الشرطة هنا ça veut dire 0 0,55 fois 15 mètres كتعطيني 4,54 متر كوب كنحطها في التوتال 4,55 متر كوب ici هنايا l'unité وهنايا كنحطها في plus عندي une partie c'est plus une partie c'est moins puisque la partie اللي غادي اديدوير اللي كنحطوها في موان الحوايج اللي غادي نجمعوهم هما اللي كنحطوهم في بليس دونك الغومبلي شنو عندنا الغومبلي on a deux parties deux rectangles premier rectangle c'est A on a fois 2 deuxième rectangle c'est B fois 2 on va voir A c'est 0,010 fois 0,40 0,10 fois 0,40 fois 15 mètres fois 2. La partie B, on a 0,35 moins 0,23. Il me reste 0,06 ici. 0,0. Donc 0,06 plus 0,10, il me donne 0,16. Donc 0,16 fois 0,10 fois 2 fois 15. 0,16 fois 0,10 fois 15 fois 2. هي هذه donc 0,10 fois 0,40 الأولى fois 2 fois 15 fois 2 والثانية 0,10 fois 0,16 fois 15 fois 2 كتعطيني الأولى 1,20 والثانية كتعطيني 0,48 لو توتال ديالهم سي 1,68 donc terre à évacuer les terres de déblai moins les terres de remblai داكشي اللي رجعنا داكشي اللي حيدنا كنحيدو منه داكشي اللي رجعنا كيبقى ليا terre à évacuer. Maintenant on va faire la partie de fondation. شنو عندنا في الفونداسيون عندنا البيطون دو بروبرتي هادي عندنا 0,55 fois 0,05 0,05 fois 15 là بالنسبة للبيطون دو بروبرتي 0,55 fois 0,05 fois 15 en mètres cubes رجعت ليا 0,48 كيما قلت لكم ملي كنشوفوا الشرطة هنا ça veut dire 0,05 هنا كنلقى شرطة ça veut dire 0,413 هنا البيطون دو فونداسيون غادي نشوفوه حتى هو شنو عندي هو هذا عندي فيه 0,35 fois 0,40 fois 15 متر 0,35 fois 0,40 fois 15 متر هي هادي 0,35 fois 0,40 fois 15 متر en mètres cubes خرجت ليا 2,100 maintenant le mur de briques هو هذا عندي هذا هو لو مير شحال عندي فيه طالبينو ليا بعدا المتر كاري دونك شنو غادي نشوف هذا هو هذا لو مير فيه 1 متر فوا 15 1 متر ها هي من هنا حتى لهنا عندي 1 متر فوا 15 كتعطيني 15 متر كاري la surface en mètres carrés. دابا l'enduit شوفوا l'enduit عندي هنايا وعندي هنايا دونك 1 متر
fois 15 fois 2. 1 mètre fois 15 fois 2 est égal à 30. D'abord, on dit le couronnement. Le couronnement, il y a de la partie supérieure, dit le mur de clôture. Il a la forme trapèze. Il a la forme du trapèze. On a la petite base, il y a 0,05 plus la grande base, il y a 0,05 plus 0,1. Donc 0,05 plus 0,1 sur 2 fois la hauteur. La hauteur واحدة كنجمع هادي مع هادي مع هادي كتعطيني 0,36. دونك كناخد لا سيرفاس ديال الترابيز وكنضربها في الطول ديال لو ميور. لا سيرفاس ديال الترابيز بتيت باز بلس لا غروند باز سور 2 فوا لا هوتور. هاد لا هوتور واحدة 0,36. دونك هي هادي بتيت باز 0,05 فوا غروند باز بلس لا غروند باز فوا لا هوتور سور 2. هذيك سميتو هي هذيك كتخرج ليا 0,405. وما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.